إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. Je le dis à l'adresse de mes petits là-bas. Le prophète a dit celui qui s'adresse à son acolyte, à son voisin, ne serait-ce que pour lui dire tais-toi ou fais attention à l'imam, il a commis un verbiage, un mot, une phrase qui sort de la prière. Et donc il perd l'ajr, les hasanat, les bons points, il les perd, mes enfants. D'accord? Inch'Allah, essayez de vous concentrer. Je ne vais pas être lent, Inch'Allah. Et surtout, je vais être accessible pour vous, surtout pour vous. D'accord? Inch'Allah. Barakallahu fik. Et la prochaine fois, essayez de vous séparer, les petits, comme ça, il n'y aura pas la tentation d'échanger entre vous. Jazakumullahu khairan. Et nous avons un grand honneur que vous soyez parmi nous. C'est une grande baraka. Barakallahu fik, mes petits. Donc, nous sommes en train de traverser أيها الإخوة نحن بصدد الانتهاء من الربع الساعة الأخير من هذا الشهر العظيم أيها الإخوة الفضيل ونسأل الله تعالى أن يكون قد رحمنا في العشر الأوائل وغفر لنا في العشرية الثانية وأن يكون قد أعتق رقابنا من النار في العشرية الثالثة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأله تعالى أن يكون رمضان هذا قد زادنا هدى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فنحن حاولنا أن نهتدي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قدمنا هذا العمل البسيط المليء بالعجز وبالتقصير لكن نحن تعويلنا ليس على عملنا فعملنا مهما كان فهو قاصر. تعويلنا واتكالنا على رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن لا يعاملنا بأعمالنا وتقصيرنا ولكن أن يعاملنا بجوده ومنه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى وفضله الواسع سبحانه جل في علاه.
فهذا إنجاز وفقنا الله تعالى له. نسأل الله تعالى أن يتقبله منا، ونسأله تعالى أن يرينا علامة القبول. ما هي علامة القبول أيها الإخوة؟ نحن لا قدرة لنا أن نذهب إلى صحائف المولى سبحانه وتعالى لننظر هل قبلت أعمالنا وإلا لا، لكن عندنا بعض الأمارات، عندنا بعض المؤشرات تساعدنا لمعرفة القبول من عدم القبول. يقول علماؤنا الأفاضل الجهابذ الفطاحلة أيها الإخوة: علامة قبول الطاعة بعدها. علامة قبول الطاعة، نصلي صليت الظهر العصر الجمعة، علامة القبول عندما نخرج وأجد نفسي تدفعني إلى طاعة أخرى، إلى إعانة الجار، إلى تقديم ما أستطيع من مال أو نصيحة أو جهد لغيري. فهذا دليل بإذن الله أن الطاعة الأولى قبلت بإذن الله، وعلامة قبولها ما أنا بصددي. أما إذا كان صليت بعد وقلت صلاة وبديت نغتاب وننمم وأشتم وأتكبر، هذا ليس فقط معصية، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا معاصينا وذنوبنا، لكن الأخطر منها أن ما سبقها من صلاة من طاعة يغلب على الظن. لسنا متأكدين، لكن يغلب على الظن أنها رفضت وردت على وجوهنا. نسأل الله تعالى أن لا يرد لنا عملا صالحا. عندما نقرأ كتاب الله أيها الإخوة، المولى سبحانه وتعالى يطالبنا بالوفاء بالعهود وبالعقود، ومن أعظم العهود والعقود ما عاهدنا الله عليه من الاستقامة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، هذا العهد الكبير، كل العهود الأخرى هي فروع لهذا العهد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. مانيش روبو، مانيش لا مسكولاسيون هذيك الروحية وأنا من أولياء الله، لا، أنا بسيط تعويلي يا الله، عليك وحدك أن توفقني وأن تكمل نقصي. إذن لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك. شوف رب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الاستغفار، le maître, la formule maîtresse. Lorsqu'on veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire rémission de nos péchés, de nous pardonner nos péchés, c'est la meilleure formule qui nous a été enseignée par le prophète Mohammed alayhi as-salatu was-salam. مش أعوذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، لكن أكبر من الشيطان هو النفس التي تفتح له الثغرات. لأنه لما تكون النفس موفقة طيبة مطمئنة، من أين يأتي الشيطان؟ هو يلقي سهامه المسمومة، لكن إذا وجد ثغرة سمم قلوبنا. لكن إذا وفقنا الله وكنا في حرز من الله وستر، فلا يستطيع الشيطان أن يحقق هدفه من قلوبنا. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى إذا مسني أرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هو رب العالمين يعطيني مزيد من التذكر والتفطن فيفر مني الشيطان. أيها الإخوة، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من أروع الأدعية أيها الإخوة، يحسن أن نكرره خاصة في هذه الساعات الأخيرة. وقد طلب منا في القرآن الكريم أن ندعو المولى سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني، جاءت في السياق تاع آيات الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تبدأ بهذه وتخلص. وإذا سألك عبادي عني، ما وش فقل، لا، فإني قريب. حتى فقل حذفت حتى يكون القرب ملموسا ماديا، لا
يأتي شيء يفرق بين دعوتك وبين قبول الله. حتى كلمة قل حذفت، ولا لا؟ يسألونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن، يسألونك عن المحيض قل هو هذا، ديما كان قل، لكن هنا حذفت القل. وإذا سألك عبادي عني فإني، ما فيهاش قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشاد أيها الإخوة والحكمة والنضج، لا ماتوريتي، هي صبر طويل، هي نتيجة صبر طويل، وهي تأتي في نهاية رمضان. الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر الصبر، يعني نصف الصبر هو صوم. الله تعالى أمرنا بأن نصبر، ومن الصبر أن نصوم لله سبحانه جل في علاه. لكن تبقى القلوب الإخوة معلقة بتوفيق المولى سبحانه وتعالى حتى لا تزل قدم. يقول المولى سبحانه وتعالى بعد ثبوتها. يظن الناس أن الزلل والانحراف والزيغ يكون غير من الناس اللي ما كانوش حاكمين مليح، كما تقول عزوزة قالوا لها ابنك سقط في الطريق، كان على بغلة أكرمكم الله على حمار، قالت لهم من ركبته من البداية من ركوبه الأول راح مايل، يعني الركبة كانت معوجة، من ركبته راح مايل. لكن هذا لا يصلح في الإيمان. قد يكون الإنسان راكب مليح ورجله راسخة في الإيمان، لكن قد يقوم بأعمال يستحق بها الغواية والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول لا تتخذوا، المولى سبحانه وتعالى في سورة النحل، لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما كسبتم. يعني الزلل قد يأتي بعد الثبات، بعد الاستقامة وما شاء الله، ويكون الزلل والانحراف. ولذلك يكثر المسلم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بما دعاه به عباده الصالحون في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. النقطة الثانية حتى نختصر أيها الإخوة ونمر إلى الفرنسية. هذه الأيام أيضا أيام إخراج زكاة الفطر. قال لنا المولى سبحانه وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على المسلمين صدقة في نهاية رمضان هي في الحقيقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طهرة للغني من الرفث واللغو. هذه الصدقة التي نخرجها زكاة الفطر طهرة تطهيرا لنفوسنا مما قد نكون قد ارتكبناه من صغائر الذنوب ومن اللغو ومن الكلام الزائد الذي لا لزوم له، وطعمة للفقير. طهرة للغني، طهرة تطهيرا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، يقول المولى سبحانه وتعالى. وطعمة للفقير يعني طعام نعين به الفقير. وكانوا في السابق يخرجونها صاعا من الزبيب أو من التمر أو من الشعير، لكن اليوم عندنا خيارات كثيرة أيها الإخوة، فمن الأفضل أن يخرجها الإنسان نقدا حتى يستفيد منها الفقير. فربما الفقير عنده ما يأكل فيحتاجها لأشياء أخرى، ليشتري ملابس، ليسدد كراءه، ليسدد دينه، فلا نتصرف له في زكاته، لا نحدد له أين يصرف زكاة. فمن الأفضل أن نخرجها نقدا، وهي تقريبا 5 أورو للرقبة، يعني كل إنسان في البيت نخرج عنه صائما أو ليس صائم، نخرج عنه 5 أورو قبل صلاة العيد إن شاء الله، يعني
اللي بدأنا قبل راهي صحيحة إن شاء الله اللي إذا خرجها مقبول صحيحة، لكن ما زال ما خرجها وعنده منها حتى العيد يستطيع أن يخرجها بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا العمل الصالح وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتق رقابنا من النار، إنه تعالى سميع مجيب وبالإجابة جدير. الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Chers sœurs, chers frères, j'étais en train d'expliquer que nous sommes en train de vivre le dernier quart d'heure de ce mois béni de Ramadan et qu'il faille tenir le coup jusqu'à la fin, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous espérons, nous souhaitons, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir déjà attribué sa miséricorde pendant la première décade, les premiers 10 jours, les 10 premiers jours, de nous avoir fait rémission de nos péchés, de nous avoir pardonné nos péchés pendant la deuxième décade, et pendant cette troisième décade, c'est la fin en beauté, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous délivrer des tourments et des sévices et des châtiments de l'enfer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la tradition du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous enjoint, il nous recommande, le prophète alayhi salatu wassalam, et lui-même inspiré par le Coran, parce que dans tout le Coran, lorsqu'on le parcourt, Allah ne cesse de nous demander d'être fidèles à nos contrats, à notre alliance, à nos pactes avec Dieu. C'est le premier pacte, la première alliance, le premier engagement, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers cet acte, ce pacte, ce contrat, bifurque tous les contrats qui nous lient aux hommes, à notre société, cette contractualisation du vivre ensemble d'entre les hommes. Mais ça commence par ce lien insoluble, cette anse qui ne se casse jamais, qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-urwa, al-wuthqa, l'anfisama laha. Et le prophète, il a une belle formule pour demander à Allah pardon. Ô mon Seigneur, ô Allah, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur, ton humble serviteur, tu m'as créé, je suis le modeste serviteur, khalaqtani wa ana abduk, et je reste fidèle au pacte que tu as pris sur moi, wa ana ala ahdik, en attendant la promesse, wa wa'dik, autant que faire se peut, à mesure de mes capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne saurait demander à un fidèle au-delà de ce que supportent ses capacités. J'ai entendu un dérapage ces derniers jours de la bouche d'un frère, masha'Allah, qui a que j'ai en estime, de dire, moi ça y est, j'ai reçu la foi, que, masha'Allah, jamais je ne dévierai, jamais je ne... On espère, Inch'Allah, on prie Allah, mais ce n'est pas une décision. Il faut rester dans la modestie. Il faut rester dans cette dépendance à Allah. Il faut développer cette indigence, al-faqr, mais faqr à Allah. L'indigence, la pauvreté, la dépendance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a un lien, une formule, masha'Allah. Plus tu dépends d'Allah, plus tu es indépendant des hommes. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Allah, contente-moi, fais à ce que je me contente du halal que tu m'accordes au détriment de tout le haram qui m'est proposé dans cette vie. Wa aghnini bi fadlik amma siwak. Et rends-moi riche par ce que tu
mets dans mon cœur, de manière à ce que je sois indépendant de toutes les créatures. Voilà. Donc, la notion de faqr, c'est la quintessence, c'est la suave de la ibada, de l'adoration. Je développe ce besoin, cette dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais être dans l'auto-suffisance, dans l'auto-satisfaction. Non, ça y est, Allah m'a guidé, je suis sur le droit chemin, donc et je vais aller directement jusqu'à passer d'ici à trépas jusqu'à mourir. Ça, on l'espère, Inch'Allah. On prie Allah de faire en sorte que nous restions constants. Mieux que la constance, de ne jamais cesser d'évoluer et de s'élever et d'être dans le rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une prière, rien n'est acquis. Ce n'est pas par notre puissance, nos capacités, notre force, c'est par l'effet de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce dua. Tu es mon Seigneur, je suis ton humble serviteur, je reste fidèle au pacte, au contrat, cette alliance, cet engagement que tu as pris sur moi. Mais quand ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa progéniture, sa postérité, toute l'humanité, et il les fit témoigner sur eux-mêmes. C'est là où le pacte a été pris sur nous tous, dans une pré-éternité avant la création de cette vie. Et nous avons tous répondu, sans exception, aucune. Même Shaitan, il a répondu, mais il a trahi son pacte. Tout le monde a répondu par oui, je vais essayer de faire de mon mieux pour honorer ce pacte, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je resterai en attente de cette douce promesse. Je vivrai dans l'attente de cette douce promesse, mais pas l'attentisme. Je reste dans l'effort parce que l'espoir, on a fait une Jumu'ah sur l'espoir, on dit pour dissocier entre le vœu pieux qui n'est jamais suivi d'action et l'espoir qui, lui, est inspiré par les actions. N'est-ce pas? Un vrai raja, un vrai espoir, c'est l'espoir qui s'adosse sur des actions. Et même les doigts doivent être transportés jusqu'à vers Allah par les actions. C'est Allah qui le dit. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib. C'est vers lui que les formules pieuses, que les doigts montent. Elles montent ces formules vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quoi qui les fait propulser, qui leur donne le carburant, si vous voulez, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala? Ces belles formules, ces prières, ces doigts, ces doléances, ces demandes. C'est quoi? C'est l'action pieuse. C'est l'effort qui va prendre ce doigt et le transporter jusqu'à l'acheminer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la distinction, la ligne de crête qui nous aide à distinguer entre des vœux pieux, tilka amaniyuhum, comme dit le Coran, ce ne sont que des vœux pieux, et ar-raja, le vrai espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'at. À mesure de mon possible, à l'impossible, nul n'est tenu. Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait demander à une âme au-delà des capacités, des ressources psychologiques, intellectuelles, physiques et autres que Allah lui a donné. Mastata'at. Le prophète nous apprend de nous prémunir, de faire attention des passions, des pulsions, de l'amour propre, de ce tsunami qui nous pousse vers al-ma'siyah. Il est pire, il est plus violent, plus redoutable que tous les shayatines réunis, parce que les shayatines, ils agissent de l'extérieur. Mais le ver est dans le fruit. Le ver qui ronge le fruit, qui le fait pourrir, il est de l'intérieur. De l'extérieur, si le fruit
a une écorce, une belle écorce, jamais les bestioles ne peuvent accéder au contenu de ce fruit. Donc si toi, tu t'es mis à l'abri des machinations sataniques, tu te mets du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais la prière du subh, tu es dans une bulle protectrice jusqu'à la fin de journée. Man salla salat al-subh fi waqtiha kana fi hirzillah hatta yumsi. Des petits gestes comme ça qui te mettent à l'abri de shaitan, de ses machinations, et qui te donnent une immunité spirituelle contre les virus et les microbes sataniques. Alors, d'où le fait que le prophète sallam nous demande de demander à Allah de nous prémunir contre cet ami. Comme disaient les gourds, les Français, Dieu occupe, protège-moi de mes ennemis, je m'en occupe. C'est une maxime française, mais la nôtre, elle lui ressemble un peu. Ma nef, c'est mon ami, elle est de l'intérieur. Et ben, je dis à Allah, protège-moi de mon ami. Les ennemis extérieurs, je m'en charge, bien sûr, toujours grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, en me mettant du côté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en disant toujours à Allah, A'udhu billah minash shaitanir rajim, je me réfugie, je demande abri du côté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre toutes les machinations et les magouilles de shaitan. Voilà. Et donc j'étais en train de dire aussi, normalement, après cet effort que nous avons fourni, dépensé, déployé pendant ce long mois, on est censé être conforté dans davantage de guidance et de constance sur Ta'a. Nos maîtres ulama, ils s'inspirent du Coran. Ils lisent, entre autres, parmi les versets coraniques, ceux qui font l'effort de rectifier leur vie conformément à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah leur donne davantage de rectitude, de droiture, de lumière, et nous leur accordons ce diplôme, cette vertu de la taqwa. Normalement, après tous ces efforts, on est censé après Ramadan et Arafat ne pas nous couper d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ibadat d'Allah, elle n'est pas ramadanesque, elle n'est pas liée au moment de Ramadan. Allah est partout et il est dans tous les moments de l'année. Donc si Allah nous a accordé cette grâce de lui offrir notre amour, notre ibadah pendant Ramadan, il faut justement continuer. Et en plus, le fait de continuer d'être dans le prolongement de cette ibadah, ça donne un ordre d'idée, un indice d'agrément et d'acceptation. On ne peut pas accéder au fichier divin pour voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ma ibadah ou pas. Mais les ulama nous donnent des indicateurs, juste des indices, et ils nous disent lorsque si tu veux savoir si ta ibadah, ton adoration, prière ou zakat ou quoi que tu fasses comme adoration, si tu veux vérifier, avoir un ordre d'idée, est-ce que Allah l'a accepté ou pas, regarde ce que tu vas faire après la ibadah. Si tu vas enchaîner sur une autre ibadah, ça veut dire que la première a été acceptée. La preuve, elle a produit une autre ibadah. Mais si tu vois qu'après la prière, parfois, en même temps que tu fais la prière, tu te bagarres avec tes voisins, ça veut dire que ta prière n'a pas décollé plus haut que ta tête. Et c'est grave, c'est un indicateur qui fait peur en fait. Donc il faut se corriger, se rectifier, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pour vérifier, pour avoir un ordre d'idée, est-ce que mon jeûne, ma prière, tout ce que je fais pendant ce mois a été accepté ou pas, il faut que je voie ce que je ferai après Ramadan. Si je continue dans l'effort, si je prolonge cette résolution d'être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire que je deviens un saint, un ange qui ne se trompe jamais. C'est pas vrai, ça c'est l'idéalisation de l'être humain. On se trompe tous, et on commet tous des péchés. Mais le pécheur croyant,
c'est celui qui revient aussitôt avoir effleuré le ma'asiya, il revient très rapidement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres pécheurs, qui ne sont pas les amis d'Allah, les proches d'Allah, ils font le péché et ils se plaisent à faire le péché et ils se maintiennent, ils font l'effort de rester loin du droit chemin. Et c'est ce que dit le Coran al-Karim. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Certes, ceux parmi les hommes de Dieu, les proches de Dieu, lorsque Shaitan les touche par une flèche empoisonnée, cette flèche empoisonnée avec quoi? Cette waswasa, elle a l'effet sur les amis de Dieu, elle a l'effet de réveil. Elle les réveille après leur somnolence, parce qu'il a baissé la garde, il a somnolé, et voilà Shaitan qui le pique, et voilà qu'il recouvre une acuité, une visibilité 10 sur 10, une clairvoyance. Les autres pécheurs qui ne sont pas dans la ibada, dans le ta'a, dans le sawm, dans le karat al-Qur'an, dans la prière, les autres pécheurs, en revanche, les autres pécheurs qui ne sont pas dans la ibada, ils récidivent, ils sont des multirécidivistes, ils s'éloignent et ils développent une addiction. Allez, je vais terminer. Une addiction, un attachement à cette ma'asiya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana an yaj'alana عبيدا لله سبحانه وتعالى في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان وإذا عصينا ونحن عصاة كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وإذا عصينا أن يتيح لنا المولى سبحانه وتعالى فرصة الرجوع السريع إلى الله سبحانه وتعالى آئبين تائبين مخبتين متضرعين لله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. اللهم إنا نسألك علما ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن عيون لا تدمع ومن أدعية لا تسمع. نعوذ بك اللهم من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن التسويف. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الخرف ومن الفند ومن أن نرد إلى أرذل العمر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك يوم الجمعة من أواخر رمضان أن لا تدع لنا مؤمنا صائما إلا أعتقت رقبته من النار يا أرحم الراحمين ولا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مدينا إلا سددت عنه دينه وكفيته بحلالك عن حرامك وأغنيته بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا ضالا إلا هديته ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا كريما جميلا ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين. وأقيموا الصلاة.